इंचार्ज साहब का कोई इंचार्ज इंचार्ज ये सब masa buat dong. अंदर नहीं आ सकता बाहर सबको थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग कर राष्ट्रीय सलाद আরে দেখেন না আপনারা দিয়া দিয়েছেন সালামি এখন না এটা মহারাজের ও আচ্ছা মহারাজের না আচ্ছা আমি পূজা দিই না ঠিক আছে গড বাজো সাত आगे शास्त्रीय दिए
हो हो रेडी उधर निकलिए निकलिए इकडे साध्या लक्षात नाही साध्या लक्षात नाही रेडी महाराज करतो
ये सब Sampai di